हुनर महारत हासिल करने के बावजूद कामयाबी क्यों नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मेहताब आलम और आप लोग लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोगों के पास हुनर है, महारत है, लेकिन आप लोग कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उसकी क्या वजह है? देखें, असल में इसके पीछे छुपे हुए हैं तीन राज, तीन सीक्रेट्स, 3 सीक्रेट्स टू सक्सेस, जिसमें पहला सीक्रेट जो है वो आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं और वो है आपका हुनर, महारत। क्योंकि आप एक सीक्रेट के ऊपर काम करते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं, तो जब आप 2 सीक्रेट्स को बीच में से निकाल देते हैं तो इसीलिए आप लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है। तो वो 3 सीक्रेट्स क्या हैं? 3 सक्सेसफुल सीक्रेट्स जिनके बाद आप लोगों के लिए कामयाबी आप लोगों की 100% हो जाएगी। वो क्या है? उन्हीं को आज हम सीखेंगे और समझेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहला महारत, हुनर, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्किल्स भी कहते हैं, महारतें, आपके हुनर। हुनर क्या होते हैं? आप लोग कंप्यूटर सीखते हैं, जैसे अब मैं कंप्यूटर सिखाता हूँ, हुनर सिखाता हूँ। टाइपिंग एक हुनर है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम करना आना हुनर है कि आप लोग ऑफिस में जाके आप काम कर सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं, आपको हुनर आ जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक हुनर है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद ब्राउज़र्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लोग बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं, फाइबर के ऊपर जाके काम कर सकते हैं, और किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आप लोग आसानी से काम कर सकते हैं। ये सारे के सारे हुनर्स आप लोग इस्तेमाल करके आप लोग अपने लिए काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हुनर आता है तो फिर कामयाबी क्यों नहीं है? वजह क्या है? यानी अगर ये तमाम हुनर आपको आते हैं, चलिए कंप्यूटर को एक साइड पे करते हैं, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी आपको आता है, मसलन अगर आप लोग कोई कुकिंग कर सकते हैं, तो आप अपने उस हुनर से आप शवारमे बना रहे हैं, पकोड़े, समोसे, कुछ भी आप बना रहे हैं, आप अपने हुनर से बना रहे हैं, तो कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? वजह क्या है? असल में होता क्या है? ये जो आपका हुनर और स्किल है ना, ये सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए 20% अमल दखल करता है आपकी कामयाबी के अंदर। यानी अगर आप 20% आप कामयाब होते हैं सिर्फ अपने हुनर की मदद से, यानी अगर आप लोगों को 100% कामयाबी होना था, कामयाब होना था, तो आप सिर्फ और सिर्फ 20% कामयाब हो रहे हैं। यानी आप ये समझ लें कि अगर आप लोगों ने 100 रुपये कमाने थे तो आप सिर्फ 20 रुपये कमा रहे हैं। वजह क्या है? आप लोगों को वो 100 रुपये क्यों नहीं पूरे मिल रहे? 80 रुपये क्यों कट गए? अब अगर ये था हमारा पहला सीक्रेट कि हमने 20 रुपये अपनी महारत से कमाए, हुनर सिर्फ आपको 20% यानी 20 रुपये दे रहा है 100 में से। अब अगली बात अगर हम करें तो वो है आपकी मेहनत। मेहनत यानी कि हार्ड वर्किंग। देखें, अगर आप लोग मेहनत करेंगे, महारत के साथ साथ, स्किल्स के साथ साथ मेहनत करेंगे। अब देखें, अगर आप लोग हार्ड वर्किंग के साथ, मेहनत के साथ, अगर आप फाइबर पे जाके काम करते हैं, आपके पास स्किल्स भी हैं और आपके पास आप मेहनत भी है, तो मेहनत आपको 30% उसमें ऐड कर रही है, यानी कि आप 50% कामयाब हो गए हैं जी। ठीक है, 50% आप कामयाब हो गए हैं मेहनत को साथ में शामिल करते हुए। यानी आप खाली अगर आप मेहनत करते हैं तो आप लोग 30% कामयाब होते हैं। महारत अगर आपके पास नहीं भी है तो महारत के बगैर भी आप लोग मेहनत से कामयाब हो सकते हैं। आप सोचेंगे भी ये कैसे हो सकता है?
یہ بھی میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ دیکھیں بعض اوقات آپ تھرڈ پرسن پہ کام کر سکتے ہیں. مثلا مثال کے طور کے اوپر آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو آپ 30% کامیابی آپ کو ملے گی محنت سے. اچھا یاد رکھیں کہ محنت یعنی ہارڈ ورکنگ کرنی ہے، آپ نے اسٹرگل نہیں کرنی ہے. اسٹرگل جو ہوتی ہے نا وہ ناکام محنت ہوتی ہے، یعنی اس کا جو آگے حاصل ہے نا وہ کامیابی کی طرف نہیں لے کے جاتا آپ کو. بس آپ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں پر کامیابی دور آپ سے بھاگتی چلی جاتی ہے. پر ہارڈ ورک جو ہے نا، محنت جو ہے وہ آپ کو سکسیسفل کرتا ہے اور آپ کو کامیاب کر دیتا ہے. تو اب اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے، اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ بات کریں تو 50% ہو چکا، 50% پیچھے رہ گیا. وہ کیا ہے؟ تیسرا اور 50% والا جو سیکرٹ ہے وہ ہے آپ کی ایمانداری. ایمانداری یعنی کہ آنیسٹی ایمانداری آپ کے پاس ہوگی تو آپ کی مہارت اور آپ کی محنت کو 50% اور مل جائے گا اور آپ 100% کامیاب ہو جائیں گے. ایمانداری کیا ہے؟ کہ آپ اپنے کام کے ساتھ آپ ایماندار ہوں گے. جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں ان کو آپ دھوکہ نہیں دیں گے، پراپر طریقے سے کام کریں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دغا نہیں دیں گے. آپ جو بھی کام کریں گے ایمانداری سے کریں گے. آپ دیکھیں اگر آپ یوٹیوبر ہیں فرض کریں اور آپ لوگ یوٹیوب کی سے کمائی آپ کی نہیں ہو رہی ہے، آپ اس پہ ماہر ہیں اپنی ویڈیو بنانے پہ، لیکن آپ محنت نہیں کر رہے ہیں اور ایمانداری سے کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو صرف 20% آپ لوگوں کو ملے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگ 80% آپ لوگ مائنس کر دیں گے. تو یاد رکھیے کہ 80% مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایمانداری اور محنت کو بھی بیچ میں شامل کرنا ہوگا. ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس طرح آپ لوگوں نے جانا ہے کہ یہ وہ 3 سیکرٹس ہیں جو آپ لوگ اگر ان کو آپ لوگ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو 100% کامیابی آپ کو ضرور ملتی ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں. اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.